और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। बहुत ही संतुलित तरीके से जिम्मेवारी के साथ जनप्रतिनिधि के रूप में देश की जनता का हमसे जो हमें दायित्व दिया है और हमसे जो अपेक्षाएं हैं उसको संभालते हुए हम आगे के लिए सोचें, जो है उसको कैसे अच्छा कर सकें। अगर बुरा होता है तो उसमें सटीक टिप्पणी कैसे कर सकें ताकि देश के नागरिकों का भी ज्ञानवर्धन हो। ये मेहनत का काम जरूर है लेकिन देश के लिए करना चाहिए। और मैं आशा करता हूं, मेरी एक सबसे बड़ी चिंता रही है पिछले कई लंबे समय से, सदन में जो पहली बार चुन करके आए हैं या जो छोटी आयु के हैं, वैसे सभी दलों के सभी सांसद बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। उन्हें अपने सामर्थ्य का परिचय कराने का अवसर नहीं मिल रहा है, अपने क्षेत्र की समस्याओं की बात बताने का अवसर नहीं दिया जा रहा है, राष्ट्र के विकास की यात्रा में भागीदार बनने के लिए वो अपनी कुछ बात बताना चाहते हैं, उस पर भी रोक लगा दी जा रही है। कोई भी दल हो, हमें किसी को भी हमारी ये नई पीढ़ी के आ रहे नौजवान सांसद, पहली बार आए हुए सांसद, उनको अवसर देना चाहिए। उनके अनुभवों का हमें सदन को लाभ मिलना चाहिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हो, पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। साथियों, हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। नेगेटिविटी को जरा अपनी मर्यादाओं में रख करके नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान दे, ये मेरी अपेक्षा रहेगी। साथियों, ये शीतकालीन सत्र एक और कारण से भी महत्वपूर्ण है। हमारे नए माननीय सभापति जी आज से हमारे उच्च सदन का मार्गदर्शन उनका शुरू हो रहा है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जीएसटी रिफॉर्म्स एक नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए देशवासियों के मन में एक श्रद्धा का वातावरण पैदा किया है। इस सत्र में भी उस दिशा में बहुत सारे काम होने वाले हैं। हमारे देश का एक, हमारे मीडिया के मित्र कभी अगर एनालिसिस करेंगे तो उनको ध्यान में आएगा कि पिछले कुछ समय से हमारे सदन को या तो चुनावी का वार्मिंग अप के लिए उपयोग किया जा रहा है, या तो पराजय की बौखलाहट करने को निकालने के लिए उपयोग किया जा रहा है,
अब मैंने देखा है कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि सत्ता में रहने के बाद इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो वहां जनता में जा नहीं पा रहे हैं, वहां लोगों के बीच जाकर के अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं, और इसलिए सारा गुस्सा या सदन में आकर के निकालते हैं और सदन को अपने उस राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की एक नई परंपरा को कुछ दलों ने जन्म दिया है। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को, तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदले। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन कम से कम सांसदों के हकों पर तराप मत लगाइए, सांसदों को अभिव्यक्ति का अवसर दीजिए, अपनी निराशा और अपने पराजय पे सांसदों को बलि मत बनाइए। मैं आशा करता हूं कि इन जिम्मेवारियों के साथ हम सब चलें, लेकिन मैं देश को विश्वास देता हूं कि राष्ट्र प्रगति की राह पर चल पड़ा है, राष्ट्र नई ऊंचाइयों को पार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और ये सदन भी उसमें एक नई ऊर्जा, नया सामर्थ्य भरने का काम करेगा। इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी সুষ্ঠুভাবে অধিবেশনের বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গণতন্ত্র ভারতের ভিত্তি, গণতন্ত্রের সশক্তিকরণে আর্থিক মজবুতি, বিহারের পরাজয় নাকাল কয়েকটি দল, পরাজয়ের হতাশা থেকে বেরোক বিরোধীরা, এমনটাই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অধিবেশন শুরুর আগে বক্তব্য রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, সুষ্ঠু অধিবেশনের বার্তা দিলেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, গণতন্ত্রের সশক্তিকরণে আর্থিক মজবুতি, বিহারের পরাজয়ে নাকাল কয়েকটি দল, পরাজয়ের হতাশা থেকে বেরোক বিরোধীরা। যেমনটা আপনাদের জানাচ্ছিলাম যে অধিবেশন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু, এবং অধিবেশন শুরুর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি বক্তব্য রাখলেন, এবং যেমনটা বক্তব্য রাখলেন যে সুষ্ঠু অধিবেশনের বার্তা দিলেন। পাশাপাশি গণতন্ত্র ভারতের ভিত্তি, গণতন্ত্রের সশক্তিকরণে আর্থিক মজবুতি, বিহারের পরাজয়ে নাকাল কয়েকটি দল, পরাজয়ের হতাশা থেকে বেরোক বিরোধীরা, এমনটাও বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিহারের রায় ভারতে বিকাশ আনবে, এমনটাও বলতে শোনা যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। বিরোধীরা নিজেদের ভূমিকা পালন করুক। এ নিয়ে আরো বিস্তারিতভাবে জানবো। আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে রয়েছেন আমাদের পলিটিক্যাল এডিটর আশিস চট্টোপাধ্যায়। আশিস দা, অধিবেশন শুরুর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি সুষ্ঠুভাবে অধিবেশনের বার্তা দিলেন, পাশাপাশি বিহারের জয় নিয়েও কিন্তু বিরোধীদের কটাক্ষ করলেন। বিস্তারিতভাবে জানতে চাইবো। দেখো, প্রধানমন্ত্রীর আজকে বক্তৃতার গোটা সুরটা যদি ধরার চেষ্টা করা হয়, সেটা হচ্ছে একটাই, বিরোধীরা যাতে গন্ডগোল না করে, বিরোধীরা যাতে স্লোগান টোগান তুলে তাদের দাবি দেওয়ার ভিত্তিতে সংসদের অধিবেশন অচল না করে, এবং যাতে সরকার শান্তিপূর্ণভাবে যা যা করতে চায়, যে বিলগুলো পাস করতে চায় বা যে প্রচার সরকারের পক্ষ থেকে করতে চায়, সেটা যাতে সরকার পক্ষ শান্তিপূর্ণভাবে করতে পারে, তার জন্য বারবার নানা কায়দা করে বিরোধী পক্ষকে বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করলেন প্রধানমন্ত্রী, এবং সেক্ষেত্রে বিরোধীদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করতেও পিছপা হলেন না তিনি। বিহার নির্বাচনের কথা তুলে নিয়ে এসে বললেন যে বিহার নির্বাচনে এত বড় পরাজয়ের পরেও কোনো বিরোধী তার থেকে শিক্ষা নেয়নি, এবং তারা তাদের সেই পরাজয়ের যে হতাশা, সেই হতাশার থেকে তাদের রাগ, ক্রোধ ইত্যাদি সংসদের অধিবেশনে যাতে উগড়ে না দেন, সেই আবেদন তিনি করছেন। একথা বলে বিহারের যে নির্বাচনের ফলাফল সেটাকে সামনে নিয়ে এলেন, এবং এভাবে যখন একটি নির্বাচন এবং একটি রাজ্যের রাজনীতিকে তিনি সংসদের মঞ্চে নিয়ে গেলেন,
তখন তিনি মুখে যা বললেন আর কাজে যা করলেন সেটা উল্টো হয়ে গেল কিনা সেটাও যথেষ্ট বিবেচনার ব্যাপার। কেননা বিরোধী পক্ষ অনেকেই মনে করছেন যে বিহার নির্বাচনের ফলাফলের মধ্যে এমন কিছু অদ্ভুত, এমন কিছু আশ্চর্য ঘটনা আছে যেটা নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হওয়া দরকার। এই বিপুল জয় কিভাবে এলো, 100টা আসনে দাঁড় করিয়ে 90টার কাছাকাছি আসন জিতে গেল বিজেপি, কোন মন্ত্রে এটা সম্ভব ইত্যাদি কথা তো বিরোধীদের মধ্যে রয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন নিয়ে নানা প্রশ্ন। সুতরাং বিহারের নির্বাচনের কথাটা তুলে এনে প্রধানমন্ত্রী হয়তো ভাবলেন বিরোধীদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেবেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা বুমেরাং হয়ে সংসদের অধিবেশনকেই আরো উত্তপ্ত করবে কিনা সেটাও দেখার। কিন্তু আজকে টিপ্রটাকরা আরো দু একটি কথা বললেও মূল কথা যেটা নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী বলতে চাইলেন সেটা হচ্ছে সংসদ যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় সেটা বিরোধীদের দেখা কর্তব্য, বিরোধীরা যেন সংসদে গন্ডগোল না করে। হ্যাঁ, ধন্যবাদ জানাবো আশিস দা। আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে ছিলেন আমাদের পলিটিক্যাল এডিটর আশিস চট্টোপাধ্যায়। অধিবেশন শুরুর আগে বার্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এবং সুষ্ঠুভাবে অধিবেশনের বার্তা দিলেন। তিনি বলেন যে সংসদে আলোচনার পরিবেশ বজায় রাখুক বিরোধীরা, নাটক করার জায়গা অনেক আছে, সংসদ নয়। পাশাপাশি তিনি বিহারের রায় নিয়েও, বিহারের ভোটের ফলাফল নিয়েও কিন্তু বিরোধীদের কটাক্ষ করেন। গণতন্ত্রের সশক্তিকরণে আর্থিক মজবুতি, বিহারের পরাজয়ে নাকাল কয়েকটি দল, পরাজয়ের হতাশা থেকে বেরোক বিরোধীরা, বিরোধীদের কটাক্ষ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সংসদে স্লোগান তুলে সংসদ অচল করবেন না, সংসদে আলোচনা পরিবেশ বজায় রাখুক বিরোধীরা, এমনটাই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবং তিনি এটাও বলেন যে নাটক করার জায়গা অনেক আছে, সংসদ নয়। পাশাপাশি বিহারের ফলাফল নিয়েও বিরোধীদের কটাক্ষ করেন। বিহারের পরাজয়ের হতাশা থেকে বেরোক বিরোধীরা, বিহারের পরাজয়ে নাকাল হয়েছে বেশ কয়েকটি দল, এমনটাও বলতে শোনা যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। সংসদে স্লোগান তুলে সংসদ অচল করবেন না, সংসদে আলোচনার পরিবেশ বজায় রাখুক বিরোধীরা, এমনটাই আবেদন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।